man nagipamalit tayo, mura man Bugas. bugas. Palit sila bugas kay gamay ra kita lang. Hello, nata sa Paminahawa Beach. Hello, beach ka. Sa awards ayo eh. Time check. Alas 12 na. Alas 12 na, pero mura pa. Oh my god, this. Ito. Lit naman ang talan. Oh my goodness. Nangorog na yung tuhod daw. Hey, koy! Oh, so ni. Oh my goodness. Pekoy! 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 Lagi Pekoy! Had more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away, standing on a field
filled with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. Dreaming of you. Dugay kayo mo. Dreaming of you. Dreaming of you. Apit naman ta. Dreaming of you. Dreaming of you. I'm dreaming of you. What if the world had more of your smile? What if the wind could? Sana po niya dire. Private road. Baka. Baka. Wow, 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 wow. It's nothing here but barren land. Oh my goodness. Oh my goodness. Seconds. 2 kilometer na. Apa may kapot. Time check. 3:25. Oh my goodness. Nice game view. Nice. So manaog ta dito. Dayon. Saka na punta. Hindi na makita ang buntod. Manaog na punta dito. Tiyaw mana. Asa rawan tong dohoy. Wala. Saan to magi dire? Dito ra. Tadi agian na diha no. Sumutabok pa ta diha na sapa diha. Sa man ay mapasakay o dili.
baka nawala kita tagyan eh. What? Ani eagle? Curious yung mga baka ba yun? Oh. Agi rami mo ha. Kini dere may tsada nga view. Uy, malayo pa talaga. Ay, ito pa mi dito. Di pa makita ang amo agtuan. Unsa man mo dayon? O mo dayon? Dayon ta dayon. So, ikaduhang sapa. Asa na sila? Pabukay ni. Singalan niya sapa? Ha? Apayawan. Di ka ni sa dako. Usog ya pa na idre. Ah. Okay. Ikaw pat na yung buntot dyan? Ikaw pat na So, ato tadya, ikalima. Lah, ba? So, ikalima nga buntot. Adoan na to. Target time abot siya is 6 PM. So, oh my goodness, 4:34 na. 6 PM ang target. So, good luck. Pang na. Goodness. Woo! Harsh kaayo ang trail. Nagulan pag-iod. Dagan pamangyom din na pinta. Fogs kayo. Buntod na mo sa kaon, naabutan.
dalan. Ah. So slide ka diri padulong lahos-lahos kay dito. Lahos kay gyud. Sabi. Kulba ni nga trail ni. Di basta-basta ni diri. Nakaabot tabi ako diri, lingkuri ba, lingkuri, ayaw pagtindog. Lingkuri ba? Ayaw pagtindog kay malahos ka. Yes, nanami sa tiil sa Laamong campsite. Layo pa daw kung kay. Balik ka. Balik ka dere. Sige. Traverse libot. Be. Ang pagkuan mo anay, pagkuan mo magunit ka dire, magtalikod ka, magtalikod. Magtalikod ka, umtel dire. Dire umtel. Gunit ka ng kahoy. Ya, oh, okay. Ay! Sagdi. Ayaw kang baka kay sakit. Yan ba ka ganina? Oloy. Isa pa nagpwede. Muna ning water source. Dili sila gakuha og tubig imnon pero lubog daw. So kailangan siya pabukalan. Good luck. Last trip. Last trip. Ang dumi na may gamitan kuan ba tubig ba? Dahil si kuan kay linungan kay. Oh nani. Mao na maintag wapo panahon na ta makatraverse ta ugma. Kung mag-traverse ta mas layo o mas dool? Mas layo. Mas layo. Mas okay nang traverse kay malingaw ta pero pwede kita pwede kay sulangin ba? Ang baha. Okay. So dito mag-traverse. Balik ta. Balik ta sa gianan. Oh. Kuya, dili kay magkuhan po dire. Taas ang tubig ani. Murag mataas gyud ang tubig diri. Ano sila dili sa akin? Time check. 4:55. Ngit-ngit na. Action na ngit-ngit. Uy, action na ngit-ngit. Beginners ba na ni? Ha? Beginners ni? Bili, kita beginners luck. Lalamiya ka mga luthang ba eh. Oh. Di ba balik sa mga bata, horot ni ba? Okay. Masukal na bubat. It's 4:55. Yeah. Are you alright? Okay. Rest day, rest day. Rest day. Sabi.
Yan na tawag tagabi. Ay, hapit na mugot pa. Siya ro magabi na pataan eh. Ay, pa man eh. Pa! Wala na eh. Gamay na lang. Ano? Susuka o susuko? Foggy. And 3 Time rivers. check. 5:14. Time check. It's 5:14. Dito kanina. Kada halos di na I'm makita ang mga hungry. gam. Hungry na daw sila. Sure, Oh my goodness. ito mo naman tutulog. Naantok na. Naantok Koy, na siya. ikaw to na sa viral ko natulog ng iro. Oh, ayun o. Naantok yun siya. Yalla. Goodness, hapit na gid mi kaabot sa mga tuon. Magcamping na rin eh. 18,000 steps, grabe. 18,000 lang. Oh. Gamay. Kami hapit na gid ni. May naghapit na ubas na pan sa kabuntod. Lord, wala nang tay buntod, wala nang ta. Ha? Motro ko? Masa na helicopter? O wala helicopter? Wag na lang. Yo! Oh my God, I can't see. Wala. Zero visibility. Zero visibility. No visibility. No fly zone. We're here. We're here. We're here. It's oras na. 5:18. Oy! Munggay dili gantong. Walay! Walay view! Pags tanan! Pags! Agoy! Agoy! Wait! Wait! Muna na eh? Hey! Hey! Abot ra gid me sa campsite. Ano ni campsite? KAANIBUNGAN. Bichada man diri campsite. Walay view. Kay nagfogs. Kung mag-traverse, tama tamagi. Okay. Oh my God. May lag okay panahon ug man no, maka-traverse na. Yeah. Okay. Time check. 5:21. 50%. Pinakabuisit, wala ka talag charger. Ay, power bank pero wala yung cable. May cable rin, makita na akong nabilin sa email na. So guys, okay, stop. Kita yung makita guys, dito kalungadan eh. Zero visibility.
So na. Giridi na gid atong tent ha. Okay. Sige. Sige, trabaho mo kay mag-video ko. Video ko. Kay aron mapriso mo. Sige. Tsada ang tent. Connect rone. Ano pa ni kuya? Tent number 1. Connect ra. Masog talaga okay. So, be, katanahan tag kabalo ba ni sila mag-tent? Di ka may balik gining inyo. Dili kamo diri, ako diri ha. Mas ako ni. Diri mo, diri ko. Napod kayo ma. Diri mo tayo kita tayo. Napod tayo. Okay. Head for this style, no? Yeah, lihok mga campers. Okay, camping na. Kay ulan na. Time check. 5:34. Kini mo dali ko an. Dili ako. Puri sa diri. Anak may ako. Single bed. Muna gitawag nga single bed. Ah, grabe ba yung mga resgada kay ba? Grabe, pwede na, pwede na. Woohoo! So, imagine ako nagabinan ta, grabe good. Struggle is real good. Asa mo tamukan kuya sa loob ng Ha? Aman. Ah, di ako mabok eh. Di na mabuak ko eh. Ang itlog mabuak. Mulai kera. So. Ay, yun sa na. Uy! Sumun, let's go. Sira, may ukok. Ay, dito pa. Ito na. Okay lang yan. Maliit lang yan. Sulong kinkers natin. So. It's cooking time. Busy sila. Masulog sa fingers. Busy sila mag-cook. Kung saan ka na ito giluto? Pipino. Salad ni. Salad ni Uroy. Salad ni guys. Salad na bay. Oh my goodness. Yan, nabawak ang itlog. Para di mabawak ang itlog, putang sugat. Okay, unsan ha, pipino. Sa pesda na to ron. Mamahaw ta. Sige. Nag-record ko po
itong vlog ay. Kapit na maluto mong bugas. Clear kayo ng phone ko yun. Wala na-charge inyong cellphone? Wala ninyo gi-turn off ang inyong mga nonsense inyong mga apps. Ay, kabalo na ko kayo nung hayag din na kayo nag-flashlight mo. Nga? Pera mo di ha. Ang suda na mo kay Inyong. Tinuog Umba. Bak Actually, carpet 100 high rate. Ay pa siya nag-high rate, nag-100. Gago. Sabi na. Content. Wati. Pag na pugo. Kumanog pa ni hapon. Si Kwati. Asa naman ang buwad o sili? Tubig sa subo. Hindi kuluran ra. Pwede to. Kuluran lang. Good. Patay na kagawa na eh. Pati! I woke up this morning, got up out of my bed. I looked around, this is what I said. Thank you, Lord, for another day and all the blessings that you sent my way. I could have been dead, sleeping in my grave, but you told death, get back and behave. Ooh-wee, another blessing. Ooh-wee, another blessing. Ooh-wee, another blessing. Ooh-wee, another blessing. I got my legs short and I can walk. I got my mouth and I can still talk. In a pandemic and I'm safe, y'all. I got my lungs, y'all, and I can breathe. Luto na sila. Oh. Sabaw man ta, di ba? Igisahon pa na nimo. Gisan pa din ako ya. Oh, isa na. Gisahon na yan sa bawon. Oh, ayan sa bawon. Kaya kung mo sa bawon, kuhan man. Lain man ang langsa. Oh. Ano daw? Kabalo na sa technique, oh. Alam mo dahil. Insay nayan. Eh, arsaray! Kutaw-kutawa na din gaw. Scramble man na. Your shadow stretching on the floor while the sun gets low. I got a feeling that the glow deep inside my Ayaw ito, masama din mo. needs to breathe to flow. We push it right on through. I know you need it too, because we have been working hard right from the very start. Who knew we get this far? But now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long, long way, so we deserve it, mate. Call it a day and celebrate. Let's celebrate. Call it a day. Let's celebrate. Call it a day and celebrate. Let's celebrate. Call it a day. Let's celebrate. Call it a day. No obstacles that
give it our best, but sometimes we need to stop to see what we have assessed. I'm grateful about everything, because we have been working hard right from the very start. How we get this far, but now it's time for us to stay out until it's late. We've come a long way, so we just